हाय फ्रेंड जय जगन्नाथ नमस्कार स्वागत करुच्ची आउ गोटे फेस नुआ ब्लॉग रे। तो सांग मैंने तो मोर बहुत प्रकार वीडियो देखी थे। तो बर्तमान यहाँ हूँ मोर फैमिली ब्लॉग। तो बर्तमान आपण को मो फैमिली केते जण अच्छा सदस्य केते जण अच्छा आउ मु बाहा कि ना आपण को सेटा भी यही ब्लॉग रे मु जनइबी। तो समझ आज देखेबी किंतु अधा लोक ना बो ना भाई ना केवल मो स्त्री आम पिला छुआ मैंने है। तो बर्तमान प्रथम देखा आगु फास्ट आपको देखी दूसरी मु बारीपटे अच्छी है। बारीपटे देखूँ बारीपटर भ्यूटा देखिपे ये गोटे आमर बाउंश गदाटे अच्छी है। किछि दिन तले यही गोटे शाग गछ माने यहाँ सजना गछटा यहाँ पुता होता बर्तमान सी भी धीरे धीरे कमलिया स्टार्ट हो गला। आ से पटे बारियाड़े आमर देखिपे गोटे छोट मंदिर अच्छी माँ ब्राह्मणी देवी देखा जान तो गछपतर जगी दूसरी है कि बारियाड़े आमर ठाकुर अच्छा है। ये गोटे पछ गोटे गोटे कांदिया गछटे अच्छी सबकि आम घर डिटेल्स विषय आपन आज जनइबी आ घर देखेबी केमी कौन घर आम तो भाई माने गरीब घर छोटमोटिया घर तो आप जापारे। आईटी पालुआ गछ लगी देखो यहाँ सब मुझे लगे आईटी मो धर्म पत्नी अच्छा ये हसुँच है। आउ कौन कह चाहछ कहल जित बर्तमान ये खाली वीडियो आग को आसुना कौन पाई ना लाज लगुच कौन माने ए देखु चेहरा है। खाली जिते वीडियो बनइले टोटाल माने वीडियो टोटाल बनाऊनी कौन पाई ना आपको लाज टी लगुच से मो फैमिली ब्लॉग कम आसूसी है। कहीं आम घर फैमिली टी लाज शरम टी लगुच मु वीडियो बनइले कौन लाज शरम वीडियो बनइबार कहल लाज शरम किसी ना किसी भी लाज शरम ना वीडियो बनाऊच कंटेंट बनाऊच समस्ते चिन्हबे लोक चिन्हबे है लाज कौन तुम मानू लाज लगे मत तो लाज लगुनि। हाँ छाड़ू से विषय ये गोटे अच्छी या तो मुझे कहली मो स्त्री ये हूँ मो छुआटा है। ये गोटे आंब गछटे ये लगी पूरा बढ़िया आंब ये फले छोट माने पूरा छोट गछ सीना बहुत बड़ आंब हुए है। आईटी आम सब शागुआनी गछरा सब लगी है। बापा बापा बंची बेले ये शागुआनी गछ लगे जाइए आईटी टगर गछ मुझे लगे ये टगर गछ को भावुँ मुझा बांधिदेवी बोली कहीं जी जाऊँगी देख मुझे मो देह बाजू देख मो देहरे टोटाल बाजू डाला बाजू ये गोटे अच्छी ये आंब गछरा अच्छी ये आंब गछरे भरा आंब हो पूरा ये देखिए बापा लगे जाइए है। ये हूँ आमर भंगा कोड़िया घर आ देखी पारे कलर फलर मारा होता ये बसे 1.5 वर्ष हो गला तथापि पानी गलिकी नष्ट पूरा। तो चलतु बाहर पट दृश्यटा आप देखा है ब्लॉग रे लास्ट पर्यटन देखो बारीपट तो देखिले आईपटे आम लाट्रिन 2टा अच्छी है। आई मोर गोटे राइटर गाड़ी अच्छी ये मोर यूट्यूब चैनल लोगो लगी आप निहाती भाव में जानी ये हूँ आम घर हॉलटा है भल भाव में देखिपे ये आम रूम गुरा सब यपटे हूँ यहाँ मो रूम है। यहाँ जार जार जन्मदिन हो मिकिरा और चिकिरा जन्मदिन हो बर्तमान तांकर पोस्टर बाड़ा है ये मो फोटो अच्छी यहाँ हूँ मो रूम ये आम ठाकुर रूम देखिपे केते सुंदर लगुच है। ये आम ठाकुर रोच चलतु जा बाहर पटू जा ये गोटे मो बड़ भाई रूम अच्छी यहाँ हूँ बड़ भाई रूम बर्तमान देखिपे या रूमटा बहुत सजा भी है सुंदर लगुच रूमटा टे ये भाईर सब जिन सब थुआई है जहाँ आसला आउ चलतु एथर बाहर को जी आप बाहर को देखे आम चाल कुड़िया घर है। यहाँ हूँ आमर भंगा कुड़िया घर यहाँ हूँ चाल घर है। ये बहुत ठंडा भी लगे ना देख माटी घर यहाँ बर्तमान यहाँ है भांगी सब भांगी घर यहाँ तैयारी करा टिके टाइम दरकार पैसा पतर मनी ना बोली करानी
ଆଉ ଗୋଟେ ଖାସ୍ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଲକ୍। ଚେନ୍ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି, ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଦେଇଛି ପୁରା। ଚେନ୍ ପୁରା ଭିଡ଼ା ହେବ, ଆସିବ ହେଲା। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଘର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛପଟେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଘର ଏଇଟା, ମୋ ଜୀବନ ଇଏ। ଆମ ଘର ଇଏ ଚାଳ କୁଡ଼ିଆ ଘର, ମାଟି ଘର ହେଲା। ବାରିଆଡ଼େ ଛାତ ହେଲେ ବି କ'ଣ ହେବ ଆଜ୍ଞା, ବାହାର ପଟ ହେଉଛି ଚାଳ କୁଡ଼ିଆ ଘର। ଆମ ଡେଲି ଚିତା କୁଟା ଯାଏ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ ହେଉଛନ୍ତି ଘରକୁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଔଷଧୀୟ ଗଛ ଲାଗିଛି ବାହାର ପଟେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଗାଁ, କେହି ନାହାନ୍ତି, ପୁରା ସୁନସାନିଆ। ଦ୍ୱିପହରଟା ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, କେବଳ ମୁଁ ଏକେଲା ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନସାନିଆ ଗାଁ, ମାନେ ଦ୍ୱିପହରଟା ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହା ଘରେ ପ୍ରବେଶ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମ ଘର। ଏଇଠି ଗୋଟେ ସଜନା ଗଛ ଯେଉଁ ଦେଖେଇଲି ବାରିଆଡ଼େ ଏଇନୁକା, ତା ଖୁଣ୍ଟଟା ନେଇକି ବାରିଆଡ଼େ ମାନେ ଆକୁ ହଣା ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ବାହାରେ ସଜନା ଗଛ ରହିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ହଣା ହେଇଯାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ବାରିଆଡ଼େ ନେଇକି ମୁଁ ପୋତି ଦେଇଛି ଯେ ଗଛଟା ହେଇଯାଇଛି। ସଜନା ଶାଗ କେତେବେଳେ କେମିତି ଖାଇବା ନା ନାହିଁ। ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଡ଼ ପୋଡ଼ା ଭୁଷୁଡ଼ିକି ପୁରା ଅବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଝିଅ ଚୁଇଁଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗେ ଲୁଚଣି ଖେଳ ଶୁଣେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ସିଡ଼ି ଘର, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଠି ବି କବାଟର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳିଆ ହେଲା। ଏଇଠୁ ଉଇ ଲାଗିକି କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଉଇ ଲାଗି। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏଇଟା ଗରିବ ଘର ପରିବାର, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ସବୁକିଛି। ମୁଁ କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୁଚେଇନି କି, ସତ କଥା ସବୁ କିଛି କହିଛି। ଆଉ ଛାତର ଭିୟୁଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଛାତର ଭିୟୁଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖେଇଛି ତ ବ୍ଲଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଛାତର ଭିୟୁଟା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପଟେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଅଛି, ଏପଟେ ସବୁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଗୁରା, ଏପଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ, ତଳେ ଦେଖାଉଥିଲି ଏଇନୁକା। ଏଇଟା ବହୁତ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଟିଭି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଗାଇସ୍, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଏଇ ଟିଭିଟା ଆମେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲୁ, ମାନେ ମୁଁ ହେଇଥିବି 3-4 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲି। ଏ ଟିଭିଟା ଆମ ଘରେ ଲାଗିଥିଲା, ମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ଟିଭି କୁହାଯାଏ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ରଙ୍ଗିନୀ ଆସେନି, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟିଭି। ବାପା ଥିଲାବେଳେ ବାପା ଆଣିଥିଲେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ବୋଲି। ଏ ମାଠିଆଟା ବି ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଅଛି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଠିଆ ଥିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଗ ମୁଡ଼ରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲି ହେଲା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସିନ୍, ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଆମ ଘର ତ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିଲେ। ଆମର ଗରିବ ପରିବାର ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି। ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି। ବାପା ନାହାନ୍ତି, ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି। ଭଉଣୀ ତା ଶାଶୁ ଘରେ, ସିଏ ତା ବାଟରେ, ସିଏ ତା ଲାଇନ୍ରେ ସିଏ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଣଜା ଭାଣିଜୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ଭେଣେଇ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବୋଉ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି, ଭାଉଜର ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ମୋ ଝିଆରୀ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଅଛନ୍ତି କେତେଜଣ ଫ୍ୟାମିଲି ଆପଣ ଆମେ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିସାରିଲେ। ଆମର ଛୁଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତଳେ ସବୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏମିତି 4-5 ଜଣ ଥିଲେ, ଏବେ 6-7 ଜଣ ହେଇଗଲେଣି, ଛୁଆ ପିଲାକୁ ସମସ୍ତେ ମିଶେଇକି ହେଲା। ଆମ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଘରକୁ ଏମିତି 6-7 ଜଣ ପରିବାର ଆମର ହେଲା। ଆମ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବି, ଆମେ ସିନା ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିଯିବୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ଭୋକ ଉପାସରେ ରଖେଇଦେବୁନୁ। ଏମିତି ତ ଆଜ୍ଞା ଜୀବନ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ତ ଦେଖିଲେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିଡ଼ିଓ, ଆଉ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷୟରେ ବି ଆପଣମାନେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଭଳିଆ ଆଉ ସିଚୁଏସନ୍ ସବୁ କିଛି ଆଉ ନେଇକି ଚଳୁଛି ଆଉ ରହିଲି। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏମିତି ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଗାଇସ୍ ଭୁଲିବେନି କେବେ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସୋ ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।